Hello guys, norong no hai ni hai lam sugo ani YouTube channel lo. Tai jotono no phone kaham. Gai tini hingkai. Ang tamu khlai nong no phone nai duty thangna ni sakang tam khlai nogo. Gai brush ro khaye makhang ro fresh ngai tabuk. Nong no ang phone nai tam khlai ang thana ni sakang. Nai de mo hanga mo sui tong. Ang makhang ro kun phule se do face wash ro kun use khlai ase. Je mama ni hai no ang amno follow ang asuk upodaya. Brush khaini tongo ta bungdai ang ganai ni phung ga ani bukhani pura thapli bri ko khaljaki ang somoi maya kaba ga dail omo songnani hinai talangai tongo aloe vera mani obo kha mani aloe vera awa sungu kaba shunju do phage shido ga ke thangai ne keta angbo awa sungu shunju bo shido kotor agulan tawani norok bo saimana shunju bo kotor kai tabuk kai mani hona nai tongo ang miya honni manui je hujai gerong no emni ang horono mani husibayo mane phungo hunani mane dofra kapra honi ang horono susiu ta macha khanggan horono sui akobai amke je tongmani natai si babo kari hingang ke ba ma tongo te kisalo ku khamong ke ba huiri kata ang dari phat no hanggang kai hubai ko mamlu sonani ang tabuk ma khlai sinai mo hanggai gudok songnani hinai tei loiri rikha o jaga bo muya bai ako akran ga aluk simi sobari rikha gai musumun paike nai debo tabuk hingkai ang pars nai tugu tongo dogano thangnani hinai phungo ang dogano ko thangna se nangla khamu samung mane rismrok kri kha mane je nangman mani ta nangman mani krei hingkai phunga je jiri to boro bazar thangmana ba hakchal hingkai satung bo nahari satung tongmani ang login thangan ma phiroka gai mami rok songbai ka jotono hingkai lasoka maibok sai rekha hingkai tui nanganai phungo tui nangna nangpho angbo daily nungo dongo tini kislai thangka ma bo kri ula ma boot election ni bagai para thangja amba sango hingkai samuk pali yang sukang tini ma tongthang kasi hingga an bukla kri hinggang kai ang onek kosto tangai hingga an bukla tongha se khlai ria agin simpan khlai ria hingkai ang bodi tima thango yang mosing hingkai every paile yang thangta hingga an bukla tongkai kisale help man bile gai norok buda ang hai bukla kri hingga samuk pali ang comment khai sabai tasaram nisho dogano thangka pura satung kolomani nobar sipsi tob sino jaga o nobar nango tai jaga rok ko nobar sinango nugi ang tawono phanta sino mate khala jaga bla nong nang phano back camera ro ko nai di o jaga gi nok tongmani gai nok bolta jaga gi bara rok toni khana tabuk hingga jaga kun phankri pura khailai ko gai yang ti nobar phayo tai ko khailangi tongbai nobar phayo hingga nobar si phaikala kamo jaga bo satung ponjas nangala kamo asaka ma itabo kay ang phungni breakfast khaini hinai maggie kisa chai thangna hinai maggie songoi to phaikya tungmani o maggie bo sai simaliya satungni hinga ga bate putungi ba norok comment khaini satungno to maggie chai tongo phunga chiri ro hinai ga hapuna ang me bang chai thong kangkai phungo mai chai thanga ga thuna musing ene bang ga haine bagai maggie chai thongo ang thuna muchungo hinai ke naidio jaga bo ang je dokani bhai wasin subaro rigene rok pura khitarman tapus mathe bayo guys norok bai direct duty o thangai malai siwano tabuk kaya ni time ngi thangka onek tang ke samu kengma tong nok phajan nok bujang ke hagen 10 ta tangka tam thang saimi apungo norok direct duty thangai malai sin gangkai ang ready ingkha duty o thangna bagai satung utung mani tam subu tungka saisi malia aro hapkangai topta se tongthugo hingkai naidi mo hingkai ani take se dukan ganani bri bai nang malai rwano norok no har secretly mo hingkai didi bai lengmani phaikeno tui mamang manungo satungni bagai tui mangnoi ma tongo ang tangai jani agi asungno swnaya tabukai tebo nungjago ang didi dadi ko tabuk hingkai ang jeri sitra letter potang tongmano kaham ke chabai wan hinai chabai tongo hingkai amse sat sunghoro ano nini tamo video mian simi soro ungka haida hinai ga sati haiten didi boyango nok sap khaima jaga phataro konima thangka ang tabuk hingkai ang satrai songnani hinai dogano phaike ang mamangno soku agi phano ang sogo waisa wusi sar rokmo sogo hingkai tini hingkai ang sokata agi bo angno sogo koikdin ang mang sokjagoi tongo naio jaga tege thanai pui tongo ang mo hingkai phatar digi phatar bo ang wasuk ringya do agi rogo puila phaipro ringya tang ga jaga ase tongtono saimaka nogo bo sogo to ang haphano
tabuk tangin sok jaya mama mo sogo ngke nogo sok jaya tangin je mansak no ang khlaio nora gano ringyarak phano hini mano hanya lagi je mansak no khlaio ang hingkai mo hingkai ang nogo sogoi aluk khugui tongo aluk mositeng khlaina hinui thok mama hingka ke ba aluk mositeng khlaisa silaini horo actually mo usakani video si to ongo norok kahani pon mano usakani video tini tangi upload khai tonga hinai usakani video hingka ke edit mane khaijak upload khaijagui tongkha da tangi hingke net kisa problem ongoi tongkha hani bagui naide ani aluk cute cute ke mujung rekha tabuk hingka ke aluk bai machak nge tarun ma tusinai tangi phunga kheno thangna nango ke ani mosa naidi mosa kachak kachak ongoi goi tongkha mosa sigriya tangi satongni mosa kwbangsa khe bohor phun hamyang maya deba hingkai tini ni bagai blog asuk nung sinai nong bagui ang tebo kaham kaham chesta khlainai tona bagui kwtal lai tongkhe subscribe like share khaina tapuk di hingke jotono no hor kaham.